अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके कहने पर मैं 5वीं जमात की माहौलियाती मुतालिया का कलीका तरीके लेकर हाजिर हूँ। शुरुआत पहले लर्निंग आउटकम से ही करूँगी, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले फहरिस्त देख लेते हैं। तो माहौलियाती मुतालिया के 18 इक्तिसाबी महासिल हैं। लर्निंग आउटकम है अक्टूबर तक, तो अब तो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर तक तो 8 से 9 तक LOS हो चुके होंगे, लर्निंग आउटकम्स हो चुके होंगे। मैं दरमियान से शुरू करने के बजाय पहले इक्तिसाबी महासिल से ही करना चाहूँगी, क्योंकि आसान है, मुझे उम्मीद है जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। माहौलियाती मुतालिया इतना मुश्किल नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलते हैं सफ़ा नंबर 1। सफ़ा नंबर 1 से 1 इक्तिसाबी नुकात है। जानदारों की दुनिया। आमोज़िशी महासिल नंबर 1, जानदार और बेजान अशिया की शनाख्त करना और इनकी खसूसियात को सीखना और उनकी खसूसियात मालूम करना। इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 1। नीचे दिए गए तस्वीर को देखते हुए जानदार और बेजान अशिया की फहरिस्त बनाइए। आसान है, ये बच्चों को अगर दिखाए तो वो खुद समझ जाएंगे जानदार और बेजान कौन से हैं, आसानी से समझ लेंगे। तो बच्चे आसान से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर हूँ। बस बेजान है और बलून्स बेजान है, इन्हें गुब्बारे। जानदार यानी नारियल का दरख्त जानदार है और चिड़िया जानदार है और डॉल यानी गुड़िया बेजान है और शेर जानदार है, बरखी पंखा बेजान है और मच्छर जानदार है, छतरी बेजान है और बकरा यानी जानदार है। तो यहाँ पर जानदार ये साइड लिखेंगे और बेजान उधर लिखेंगे। ये बच्चे आसानी से कर लेते हैं, बस हमें उनको सही इमले के साथ लिखाने की ज़रूरत है। और अब दूसरा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 1 से 2। इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 1 से 2। हेलो बच्चों, यहाँ पर लिखा है हेलो बच्चों, मैं एक तितली हूँ। हाँ, लफ्ज़ तितली छूट गया है। मैं एक तितली हूँ, मैं अपने तवानाई से उड़ती हूँ, इन्हें अपने तवानाई से हरकत करती हूँ। इस तरह नीचे दिए गए तस्वीरों को देखते हुए जो खुद से हरकत करते हैं सही का निशानदही करें और ख़ुद हरकत नहीं करते उन्हें गलत की निशानदही करें। तो अब बच्चों को यहाँ चूँकि जानदार और गैर जानदार की शनाख्त के लिए ये एक्टिविटी दी गई है, तो बच्चों को हम कह सकते हैं कि कौन से जानदार हैं, आसानी से पहचान लेंगे, फिर भी थोड़ी हमारी रहबरी की ज़रूरत है। तो खुद से कौन कौन से जानवर हरकत कर सकते हैं। पहला है झूला, खुद से हरकत नहीं करता, हमें हरकत देनी पड़ती है। मकोड़ा, वो खुद से हरकत कर सकता है। बगोला है, वो खुद से हरकत कर सकता है। कार खुद से हरकत नहीं करती, लेकिन दूसरी तवानाई उस पर डालना ज़रूरी है। और बादल, बादल खुद से हरकत कर सकता है, यानी हवा वगैरह उसे हरकत में लाती होगी, लेकिन वो खुद से हरकत करता दिखाई देता है। और बिच्छू खुद से हरकत करता है। और घड़ी, दस्ती घड़ी, वो भी खुद से हरकत नहीं करती, उसे दूसरी तवानाई बैटरी की ज़रूरत होती है, सेल की ज़रूरत होती है। और नल, नल भी खुद से हरकत नहीं करता और दूसरी तवानाई इन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए। और पेंसिल, पेंसिल खुद लिख नहीं सकती, हमें उसको उंगलियों से पकड़ना पड़ता है। मछली खुद से हरकत करती है। टूथब्रश खुद से हरकत नहीं करते, हम उसको हरकत कर में लाते हैं। और रहे तेलियाँ, तेलियों को जलाना पड़ता है, या बीड़ी शायद सिगरेट होंगे वो, तो उसको हम जलाना पड़ता है, वो खुद जल नहीं सकते। तो जो जानवर होते हैं वो अपनी तवानाई से हरकत करते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है।
تو اس طرح سے نشان ڈالنے پر بھی ہو سکتا ہے. جھولا حرکت نہیں کر سکتا، مکوڑا حرکت کر سکتا ہے، بگولا حرکت کر سکتا ہے، کار خود سے حرکت نہیں کر سکتا، بادل خود سے حرکت کرتا ہے، بچھو خود سے حرکت کرتا ہے، اور مچھلی خود سے حرکت کرتی ہے. باقی تمام اشیاء خود سے حرکت نہیں کرتے. یہ ہوا، آسان ہے تھوڑے. اقتصابی صفحہ نمبر 1 سے 3. بچوں، نیچے دیے گئے جاندار کے خصوصیات کے متعلق تصاویر دی گئی ہیں. تصویروں کو دیکھتے ہوئے صحیح خصوصیات کی ترتیب دیں. یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو جاندار کے خصوصیات ہیں یہ بچوں میں ان سے اچھی طرح سمجھانا ہوگا. یہی جانداروں کے خصوصیات ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی خصوصیات نہ ہو تو وہ جاندار نہیں کہلا سکتا. تو نشوونما، فرسٹ نشوونما. کوئی بھی جاندار ہو وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، نشوونما کر سکتا ہے. افزائش نسل، اس کی نسل آگے بڑھتی ہے جانداروں میں. حوصلہ افزائی کا رد عمل، یعنی اگر کوئی جاندار ہے، اگر ہم اس کو کوئی بھی آواز دے کر یا بھگائیں تو خود بھاگتا ہے یا دوسروں کو دیکھ کر بھاگتا ہے، اسے حوصلہ افزائی کا رد عمل کہتے ہیں. اور ہر جاندار کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنا غذا لیتا ہے، اسے کھانا کھاتے ہوئے دکھائی دیا گیا ہے. سانس لینا تو جانداروں کے اہم خصوصیت ہے. اور حسی جوابی عمل یعنی ایکشن اینڈ ریاکشن، جو بھی سینسیٹیو ریاکشن وہ دکھائے گئے. یہ تمام خصوصیات ہیں نا، پورے جانداروں کے خصوصیات ہیں. تو اس کی میچ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں گے نشوونما کے لیے یہاں پر پودوں کو دکھایا گیا ہے. ایک بیج سے بڑھتے بڑھتے ایک چھوٹا پودا نما، پھر ہوتے ہوتے وہ پودے سے ایک چھوٹا ایک پودا بنتا ہے. پتے نکل آتے ہیں، بیج سے موڑ نکل آتا ہے، بعد پتے پھوٹتے ہیں، بعد ایک پودا بنتا ہے. تو اس طرح سے یہ نشوونما پاتا ہے. افزائش نسل میں یہاں گائے اور بچھڑا کو دکھایا گیا ہے. افزائش نسل دکھایا گیا ہے یہاں پر. بعد حوصلہ افزائی کا رد عمل، وہ ہونا تو بعد میں دیکھیں گے. کھانا کھاتے ہوئے یہ بچی کو دکھایا گیا ہے کھانا کھاتے ہوئے. سانس لینا میں یوگا کا دکھایا گیا ہے. سانس لینا اور حسی جوابی عمل، یعنی جسے ہم شرمیلی پتہ بولتے ہیں، اگر انگلی لگائے تو سکڑ جاتا ہے تو اسے حسی جوابی عمل. تو یہ تمام جانداروں کے خصوصیات ہیں. وہی ایک بے جان اشیا نشوونما نہیں پاتا. اگر ایک اریزر یعنی ربر کا ٹکڑا لے لیں، وہ ٹکڑے کو اگر ہم جامیٹری باکس میں بند رکھیں گے تو کیا آج بند رکھنے پر اگر چند مہینوں کے بعد دیکھیں تو وہ ربر کا ٹکڑا وہی رہے گا. مینس اس میں نشوونما نہیں پاتا کیونکہ وہ بے جان ہے. تو بے جانوں میں یہ خصوصیات نہیں ہوتے. نشوونما نہیں کی خصوصیت نہیں ہوتی، افزائش نسل نہیں ہوتی، حوصلہ افزائی کا رد عمل نہیں ہوتا. حوصلہ افزائی کا رد عمل یہاں پر ہے، مینس خرگوش بھاگتے ہوئے دکھائی دیا. تو بے جان چیز کھانا نہیں کھاتے، بے جان چیز سانس نہیں لیتے، بے جان چیز حسی جوابی عمل نہیں رکھتے. نیکسٹ، اقتصابی صفحہ نمبر 1 سے 4. تو یہاں پر چند تصویریں دے گئی ہیں. مندرجہ ذیل تصویروں میں جانداروں کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ان کی شناخت کرتے ہوئے لکھیں. یعنی اسے ہم بچوں پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. جو پچھلے صفحے پر ہم نے سمجھایا تھا اس کا موازنہ کرتے ہوئے بچوں کو خود کرنے کے لیے کہیں گے. یہاں پر سانس لینے کا عمل تھا، یہاں بھی سانس لینے کا عمل تھا. تو سانس لینے کو ہم نے
क्या लिखा था ये? सांस लेने के अमल को हमने मैच किया था सांस लेना, तो यही सांस लेना बच्चों को कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखें सांस लेना। यहाँ पर सांस लेना बच्चों को कहेंगे वो लिखें। बाद में और दूसरा पहला फिगर है चलना। यहाँ पर ही एक इंसान को चलते हुए दिखाया गया है, तो यही तस्वीर को दूसरे जानवर से यहाँ पर दिखाया गया था पहले सफ़े में। तो कौन सा? खरगोश को। तो खरगोश को कौन सा मैच कर रहे थे हम? हौसला अफजाई का रद्द अमल। हौसला अफजाई का रद्द अमल यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो ये शर्मीला पत्ता है उसे, शर्मीला पत्ता को हमने मैच किया था हिस्सी जवाबी अमल। तो यहाँ पर शर्मीला पत्ता है, इसे हिस्सी जवाबी अमल लिखा सकते हैं। और यहाँ पर एक बच्ची को खाना खाते हुए दिखाया गया था, तो खाना खाते हुए यहाँ पर वही पिक्चर है, खाना खाते हुए यहाँ पर लिखा सकते हैं। और यहाँ गाय और बछड़ा को अफजाइश नस्ल दिखाया गया था, यहाँ पर हाथी और हाथी के बच्चे को अफजाइश नस्ल लिखा सकते हैं। और फिर पहली तस्वीर में यहाँ पर बीज से पौधा बनने का अमल नशोनुमा को दिखाया गया था, तो और यहाँ खरगोश को छोटे से बढ़ते हुए दिखाई दिया है, तो यहाँ पर नशोनुमा लिख सकते हैं। तो यही जवाबात मैं लिख कर हूँ बच्चों को लिखा है। चलना, हौसला अफजाई का अमल, सांस लेना, नशोनुमा, अफजाइश से नस्ल, खाना खाते हुए, हिस्सी जवाबी अमल। और आगे है इक्तिसाबी सफ़ा 1 से 5। दिए गए तस्वीरों में जानदारों की खसूसियात को देखते हुए जानदार और बेजान चीज़ों की दर्जाबंदी करेंगे। यहाँ पर कॉलम्स दिए गए हैं। पहला कॉलम है ये तस्वीर, दूसरा सांस लेने वाले, तीसरा है बढ़ने वाले, और चौथा है जन्म देने वाले, हौसला अफजाई का रद्द अमल, जानदार और बेजान। तो इसमें हमको बच्चों से ही पूछना है। टीवी, पहला है टीवी। टीवी क्या सांस लेती है? नहीं। क्या बढ़ती है टीवी? नहीं। जन्म देती है? क्या एक टीवी और एक टीवी छोटी टीवी जन्म देती है? नहीं। क्या हौसला अफजाई का रद्द अमल रखती है? अगर हम टीवी को मारें तो क्या वो दौड़ भागती है? नहीं। तो क्या ये जानदार है या बेजान है? बेजान है। नेक्स्ट दूसरा, जिराफा। जिराफा सांस लेने वाला जानवर है। क्या सांस लेते हैं जिराफे? हाँ, लेते हैं। क्या वो बढ़ते हैं? हाँ, बढ़ने वाले हैं। क्या वो जन्म देते हैं? हाँ, जन्म देते हैं। हौसला अफजाई का रद्द अमल रखते हैं? हाँ, रखते हैं। जानदार हैं या बेजान हैं? जानदार हैं। नेक्स्ट, पेड़ है यहाँ पर। क्या पेड़ सांस लेते हैं? हाँ, लेते हैं। क्या पेड़ बढ़ते हैं? हाँ, बढ़ते हैं। क्या वो जन्म देते हैं? हाँ, दूसरे छोटे पौधों को जन्म देते हैं। हौसला अफजाई का रद्द अमल रखते हैं? हाँ, रखते हैं। जानदार हैं या बेजान हैं? ये भी जानदार हैं। और नेक्स्ट है पंखा यानी फैन। तो पंखा सांस लेता है, वो खुद तो नहीं लेता लेकिन दूसरों पर हवा फेंकता है, वो भी बरक़ी तवानाई की मदद से। तो सांस नहीं लेता। क्या फैन बढ़ता है? नहीं बढ़ता। क्या जन्म देता है? एक छोटे फैन को जन्म देता है? नहीं देता। हौसला अफजाई का रद्द अमल रखता है? नहीं रखता। लेकिन दूसरी क़ुव्वत के ऊपर वो हौसला अफजाई कर, यानी जब बरक़ी करंट की मदद से हम स्विच डालें तो चलता है, लेकिन वो खुद से नहीं चलता।
اور جاندار ہے یا بے جان ہے؟ بے جان ہے۔ اس کے بعد مچھلی، کیا مچھلی سانس لیتی ہے؟ ہاں لیتی ہے۔ کیا بڑھتی ہے؟ ہاں بڑھتی ہے۔ کیا جنم دیتی ہے؟ ہاں جنم دیتی ہے۔ کیا حوصلہ افزائی کا رد عمل رکھتی ہے؟ ہاں رکھتی ہے۔ بے جان ہے یا جاندار ہے؟ جاندار ہے۔ لاسٹ میں ہی کتابیں، کتابیں سانس لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ کیا بڑھتی ہیں کتابیں؟ نہیں بڑھتی۔ اگر بڑھتی تو ہر ایک کے پاس ایک ایک لائبریری ہوتی نا۔ کیا جنم دیتی ہیں؟ نہیں دیتی۔ حوصلہ افزائی کا رد عمل رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی۔ جاندار ہیں یا بے جان ہیں؟ یہ بے جان ہیں، یہ بے جان ہے۔ تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے، سمپل بچوں کو لکھا دیں۔ اور اکتسابی صفحہ مندرجہ ذیل صفحہ نمبر 6 دوسری سرگرمی، مندرجہ ذیل جانداروں کی مدت حیات لکھیں، یعنی لائف اسپین جسے ہم بولتے ہیں، ہر ایک جانور کا لکھیں مدت حیات۔ ایک جانب جانور دیے گئے ہیں، دوسرے جگہ خالی ہے۔ تو یہاں پر جانور دیے گئے ہیں، اس کے نیچے ہدایت دی گئی ہے، درسی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 14 میں چند جانوروں کے مدت حیات درج ہے، غور کیجیے۔ اکتسابی صفحہ نمبر 1 سے 6، تو اس میں ہے نا درسی کتاب میں ان جانوروں کی مدت حیات ہے، تو اسے بچوں کو کہہ کر وہ کاپی کرنے کے لیے کہیں۔ تو پہلا ٹارٹائز مینس تانبیل، اس کی عمر کتنی ہے وہ بچوں کو پوچھنا چاہیے۔ کتا، اس کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ گدھا اور مرغی، تو ان کی عمر کتنی ہے، بچوں سے کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے تانبیل کی عمر 30 سال سے 150 سال، یعنی 200 سال تک بھی کہتے ہیں، آوریج 150 سال۔ اور کتا 10 سال سے 13 سال، گدھا 27 سال سے 40 سال، اور مرغی 5 سال سے 10 سال۔ اور دوسری سرگرمی ہے اکتسابی صفحہ نمبر 1 سے 6۔ اکتسابی صفحہ نمبر 1 سے 6، دائرے میں دیے گئے بیانات میں جاندار اور بے جان اشیاء کی خصوصیات کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھیں۔ تو یہاں پر دائرے میں چند نکات دیے گئے ہیں، وہ جاندار سے تعلق رکھتے ہیں یا بے جان سے تعلق رکھتے ہیں، بچوں کو خود کرنے کے لیے کہیں۔ سانس لینا، سانس لینے والے کون سانس لیتے ہیں؟ جاندار سانس لیتے ہیں۔ حرکت کرنے والے جاندار حرکت کرتے ہیں۔ غذا کھانے والے جاندار غذا کھاتے ہیں۔ خارج ہونے والا مادہ جانداروں میں ہوتا ہے۔ جوابی رد عمل جانداروں میں ہوتا ہے۔ خود سے حرکت نہ کرنا بے جان میں ہوتا ہے۔ نمو نہ ہونا بے جانوں میں ہوتا ہے، بے جان میں ہوتا ہے۔ سانس نہ لینا بے جان میں ہوتا ہے۔ خلیوں سے بنائے گئے جاندار اور جاندار میں ہی ہوتے ہیں، وہیں دے دیا گیا ہے جاندار، خلیوں سے بنائے گئے جاندار۔ تو اس کی درجہ بندی یعنی الگ الگ کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر میں لکھ کر ہوں، سانس لینے والے جاندار میں کون کون سے؟ سانس لینے والے، خود سے حرکت کرنے والے، غذا کھانے والے، خلیوں سے بنائے گئے، جوابی رد عمل، خارج ہونے والا مادہ، نمو۔ اور اس سے بے جان میں صرف 3 ہیں، خود سے حرکت نہ کرنا، سانس نہ لینا، نمو نہ ہونا یا نمو نہیں۔ اور لاسٹ پیج ہے قدر پیمائی کا۔ تو بچوں کو قدر پیمائی کرنے کے لیے کہیں، فرسٹ زبانی پوچھیں، بعد میں لکھائیں۔ پہلا سوال ہے، گاڑیاں راستوں پر دوڑتی ہیں، کیا ان میں جان ہے؟ وجہ بتائیے۔ یعنی بچوں کو اچانک یہ سوال آ سکتا ہے، مس کہتے ہیں کہ کار بے جان ہے، خود سے نہیں چلتی، لیکن ہماری کار تو چلتی ہے، خود سے چلتی ہے، ریموٹ سے چلتی ہے، مشین سے چلتی ہے، روبوٹ سے بھی آج کل بہت سے کام لیے جاتے ہیں، تو مشینوں سے بھی چلتے ہیں، ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہے، ایسے سوالات کر سکتے ہیں۔
तो गाड़ियाँ रास्तों पर दौड़ती हैं, क्या इनमें जान है? वजह बताइए। गाड़ियाँ खुद से नहीं दौड़ती, हमें समझाना होगा। बच्चे के पहले जवाब सुन लें, बाद में हम उनको बताएंगे। गाड़ियाँ खुद से नहीं दौड़ती, कोई दूसरा चलाता है या कोई दूसरी तवानाई इस्तेमाल होती है, जैसे मशीन, रिमोट कंट्रोल, मशीन जैसे रोबोट वगैरह, और इंसान भी चलाते हैं। ये बेजान हैं, गाड़ियाँ बेजान हैं, क्योंकि ये सांस नहीं लेती, क्योंकि ये ग़िज़ा नहीं खाती, इसलिए ये बेजान है। दूसरा सवाल, अगर पौधों के पास भी आपके जैसे पैर होते तो ये जानवरों की तरह चलते तो क्या होता? बताइए। कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह जिसको जैसा बनाना है वो वही बेहतर जानता है। अगर पौधों के पास भी आपके जैसे पैर होते तो या जानवरों की तरह चलते तो क्या होता? बताइए। पौधे जानदार होते हैं, अगर वो पैर रखते या दूसरे जानवरों की तरह चलते तो हवा के लिए हम दीगर दूसरे जानवर उनके पीछे पीछे चलना पड़ता हवा के लिए। अगर वो एक जगह जमा हो जाते तो बारिश वगैरह वही उसी इलाके में होती, दूसरे इलाके में सूखा होता। अगर वो चलना शुरू करते, चूँकि वो पानी जज़्ब करते हैं अपनी जड़ों से ग़िज़ा लेते हैं, तो शुआई तरकीब जिसे हम कहते हैं वो उनका नहीं होता। अगर आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए तो अगर पेड़ के पैर होते तो सॉइल एरोजन, जिसे मिट्टी की उरियांकारी, मिट्टी पूरी बह जाती बारिशों में, क्योंकि पेड़ के जड़ मिट्टी को थामे रखते हैं। इसी तरह से बहुत से नुकसानात से दो चार होना पड़ता। और क़दर पामाई की सतहें, मेरा इक्तिसाब कैसा है? निशान लगाएं। जानदार और बेजान अशिया की शनाख्त। बच्चों को पूछें, क्या इन्हें मालूम हुआ? शनाख्त कर सकते हैं तो शनाख्त कर सकता हूँ। जानदार और बेजान अशिया की शनाख्त और जानदार अशिया की खसूसियात को जानना, खसूसियात को पहचान सकता हूँ। जानदार और बेजान अशिया की खसूसियत की शनाख्त और जानदार और बेजान अशिया में फ़र्क। क्या बच्चों को अच्छा फ़र्क करना मालूम है? अगर बच्चा कहता है फ़र्क कर सकता हूँ तो उसे हम टिक दिला सकते हैं। और दर्जा बंदी, जानदार और बेजान अशिया की दर्जा बंदी करना या कर सकता है, अगर उसे दर्जा बंदी करना आते हैं तो वो भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख कर हूँ जवाबात, जो मैंने समझा है वही जवाबात हैं। और मेरे इक्तिसाब के मुताल्लिक़ मुअल्लिम की राय, चूँकि बच्चे 5वीं जमात में हैं तो ज़्यादातर बच्चे ज़बानी जवाबात देते हैं, लिखावट में सीधा इमला उनका ठीक नहीं होता। तो ज़बानी जवाबात अच्छे होते हैं, शाबाश। जवाबात को सही लिखने की कोशिश करें, सवालात को समझने की भी कोशिश करें। तो ये था माहौलियाती मुतालिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो लेकर मैं हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।